Okay guys, nasa Mauban po tayo. Oh guys, nasa Mauban po kami guys. Oh, geng na, oh, geng na. Oh. Geng na, oh, oh. Guys, Lumabang po tayo guys. Nasa Mauban guys. Oh. Guys, nasa Mauban guys. Geng na guys. Nasa Mauban po kami guys. Tignan po po ninyo yung resort namin guys. Oh. Yung resort natin guys. Yung resort natin guys. Oh, guys, oh guys, oh, oh, oh. Geng na guys, geng na guys, geng na. Oh, oh, geng na. Ito tayo guys. Ay, picture kita dito. Tapos to. Tapos to. Oh guys, oh. Sampagita. Okay. Nakita mo, Mauban Kita Quezon. po na nyo yan guys. Gusto yan. Mauban Quezon, oh. Oh. Kita nyo guys, oh. Mauban Quezon. Ano guys? Ano, right na. Isa sa Mauban guys. Malapit na birthday ko guys. December 31, 2004. Mga tarantado. Bibigyan kita na magandang laban pero magandang buhay, hindi. Geng na oh. Guys. Oh. Geng na guys oh. Oh. Geng na guys, geng na. Kitang-kita niyo yung mga photoshoot namin diyan oh. Mga oh, geng na oh, geng na oh. Oh, paano ba no? Geng na oh. Oh. Oh, paano ba? Oh, geng na oh. Oh. Oh, geng na pre. Oh, no. Wala ba ka ba pre? Ano pre? Geng na ako pre. Hindi mo na ako makasama sa mga ganang putang ina mo ka. Ang gigigil ako kasi. Oh, geng na oh. Gangster na oh. Right no. Right no kati. Ito nga pala si Libe. Geng na oh. Geng na oh. Ano? Geng na. Geng na oh. Geng na oh. Ano? Putang ina, TBS ako tol. TBS tol. Hindi pa ako TBS. Baka mapayapa sa mga viewers. Sige, thank you. Oh, para lang nasa Mauban kami, Mauban Quezon. Mauban Quezon pala, Mauban Quezon. Geng na para. Geng na, may bukol pa. Oh, bye na, oh, pakiyo. Geng na, oh, geng oh. Kita mo. Kita mo. Mag-scroll ka na. Mag-i-scroll na ako. Oh. Umalis ka na, wala ka na makikita. Alis. Oh. Anong hinihintay mo? Anong hinihintay mo, Toy? Wala. Oh, sige, bye na, geng.